সাধারণ মানুষের মধ্যে পেনশন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিল পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হলো একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়ার্কশপ, যেখানে প্রকাশ করা হয় গুরুত্বপূর্ণ রিলিজ পথ চলা স্মার্ট ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের শিলিগুড়ি চ্যাপ্টারের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পিএফআরডি এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার সুমিত কুমার। তিনি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেন এনপিএস কিভাবে কাজ করে, সরকারি বেসরকারি কর্মীদের জন্য কি কি স্কিম আছে, কর ছাড়ের সুবিধা কি, সাথে ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় পেনশন ব্যবস্থা কেন জরুরি। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের নানা প্রশ্নের উত্তরও দেন তিনি। জানান, এনপিএস এখন দেশের দ্রুত বাড়তে থাকা পেনশন প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। উত্তর পূর্ব ভারতে সচেতনতা দ্রুত বাড়ছে, সামনে আরও বেশি মানুষ এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হবেন বলে আশা করা হয়। জানা গেছে, বর্তমানে সারা দেশে এনপিএস এ গ্রাহকের সংখ্যা 2 কোটিরও বেশি। এর মধ্যে উত্তর পূর্ব ভারতে যুক্ত আছেন 1.75 লক্ষেরও বেশি সাধারণ নাগরিক ও 3.70 লক্ষ কর্পোরেট কর্মী। জানা গেছে, 2047 সালের মধ্যে আর্থিকভাবে সুরক্ষিত বয়সোত্তীর্ণ ভারত গড়ে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য। সেই কারণে দেশজুড়ে সচেতনতা বাড়াতে এনপিএস 2.0 এর মাধ্যমে নতুন উদ্যোগ ও আউটরিচ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। ওয়ার্কশপ শেষে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ও উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা জানান, এনপিএস ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য একটি চমৎকার ব্যবস্থা। এই ধরনের কর্মশালা মানুষকে সঠিক পথে দিশা দেখাবে। अभी हमारे टोटल सेगमेंट का जो एनपीएस का है, लेकिन अगर आप देखा जाए सिलीगुड़ी अलोन, अगर मैं आज ही बात कर रहा था, करीब 16 लाख लोग करीब यहाँ की पॉपुलेशन है। तो 16 लाख में हार्डली मुझे लगता है कुछ हज़ार लोग ही इसमें कवर्ड हैं। तो इसमें बहुत सारा स्कोप है और यहाँ बहुत बड़ी ट्रेडर कम्युनिटी है और हमारी कोशिश है उन तक पहुँचने की। और आईसीसी का हमें सहयोग मिलेगा और हम बाकी इवेंट्स बाकी और भी इवेंट्स करते रहेंगे और बाकी यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ तक भी हम पहुँचे ताकि ये स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा जो एमएसएमई सेगमेंट है वहाँ तक भी पहुँचे। रेशियो कम का कारण क्या है? देखिए, एनपीएस का एक बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसके साथ इसकी एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसका अवेयरनेस लोगों को नहीं है, जिसको कि हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। अब जैसे आप लोगों के माध्यम से या फिर जो आईसीसी के माध्यम से या फिर ऐसे जो बहुत सारे इवेंट्स हम कर रहे हैं और बाकी जो मीडिया कम्युनिटी है उनके माध्यम से, तो कोशिश हमारी कि ये अवेयरनेस, जैसे आज हमने जो सेशन लिया उसमें हमने प्रोडक्ट डिटेल भी पूरा बताया कि इसमें एक्चुअली है क्या, कैसे उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसको आप कैसे ले सकते हो और कैसे आप हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुँचने की।